नमस्कार समस्त गुरु वंदन आरंभ कर आज कार्यक्रम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव सर्वशक्तिमान समस्त हृदय रे विराजमान करंदी। गुरुदेव हमको यही निरवनादर विभिन्न जो कठिन स्टांजा सब रही बुझियारे साहाय्य करंतु, हमको इंस्पायर करंतु आध्यात्मिक मार्ग रे अग्रसर। ओम गुरुदेवाय नमः। आम 281 पृष्ठ आरंभ करिया। इठी 281 221 और 222 छंदरे विभिन्न कथा वर्णना कराई। 221 रे आपन खाली मन पकई दूसरी कहीं आम 15/7 आरंभ माने ये विषय पढ़ी तापर बहुत लंबा गैप हो 221 स्टांजा कहूँ ऑफ टीचर्स देर आर मेनी द मास्टर सोल इज द वन और द यूनिवर्सल सोल लिव इन दैट master as its ray, live in that master as its ray in thee, live in thy fellows as they live in it। आ विषय आम आलोचना करते मन पकात आलय हूँ यूनिवर्सल सोल जहाँ को हिंदू माने नारायण व परम ब्रह्म कहते, किए गॉड ईश्वर अल्लाह कहते। एठारे बुद्धिस्ट मानकर भगवान मान ना न दे हूँ द मास्टर सोल ऑल द यूनिवर्सल सोल लिव इन दैट मास्टर आज इट्स रे इन दी से मास्टर सोल जमती रे आम भीतर रही। लिव इन दाई फेलोज एज दे लिव इन इट जमती आम रोचु रही सबु मनुष्य माने मध्य सबु आत्मन माने मध्य जो अवस्था था ना कहीं से माने से मास्टर से यूनिवर्सल मास्टर आलयंकर से माने मध्य अंश। लिव इन दाई फेलोज एज दे लिव इन इट ये है 221 221 वर्ष। 222 कहते 22 वर्णना कराई ऋषि आर्य संघ ब्लावासी बुझे बिफोर दाउ स्टैंडेस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द पाथ। पाथ आम जानी आध्यात्मिक मार्ग थ्रेशोल्ड मान शेष रे चतुर्थ दीक्षा नहीं जाइए अरहत व परमहंस व फोर्थ इनिशिएशन आप पाई सारी शेष दीक्षा नबे शेष हडल्स जो अज्ञान अविद्या ताकू छाड़े एवं आपण भितर तू और मोर संपर्क रहा आपण इंट्यूटिव प्लेन रु आपण पहुँचे जाइए आत्मिक प्लेन रे से जो अवस्था सारा विश्व ब्रह्मांड रे कीट पतंग गछ लता पशु पक्षी मनीष
समस्तଙ୍କର सहित आपण ହେଇଯିବେ एक से केते बड़ आपण शक्तिर अधिकारी हेबे मनीष जन्म आपणकर सरीजीव से अवस्थाटा कहते थ्रेशोल्ड ऑफ द पाथ आध्यात्मिक मार्गर शेष बिफोर दाउ क्रॉस द फॉरमोस्ट गेट you has to merge the two into one, sacrifice the personal to the self impersonal, thus destroy the path between the two अंतःकरण। माने आपण जतले आध्यात्मिक मार्ग सरीजीव पाथ सरीजीव एवं आपण जो गेट अच्छी लास्ट गेट रे आपण शेष हो से अवस्था को कह जाए हिंदू माने कहती जीवन मुक्त जीवन जन्म जन्म मुक्ति पाईगले कोटि कह जाए अडेप्ट बुद्धिस्ट माने कहती अशिख ब्रह्म विद्यार वर्णना कराई फिफ्थ इनिशिएशन अपन सेठी नेले तेणु सेठी कहते बिफोर दाउ क्रॉस द फॉरमोस्ट गेट you has to merge the two into one माने जीव सहित जीवात्मार मिलन पर्सनालिटी सहित इंडिविजुअलिटी मिलन ये जो मर्ज हवा ता पूर्व कौन थी पर्सनालिटी बा इंडिविजुअलिटी भितर जोटे संपर्क थी जमी पाइप भाया संपर्क कौन कहती अंतकरण जिते मर्ज हो पंचम दीक्षा आपण नहीं जिवे आपण मनीष जन्म मुक्ति पाईगले ये जो समय काल स्पेस रु आपण उर्दू गले भारी से अवस्था को एठी वर्णना करने जाउछंदी तमर किपरि भाव में सैक्रिफाइस करूछंदी पर्सनल टू सेल्फ इम्पर्सनल माने आपण सेठी पहुँचले जेतबेले आपण चेतना सेतबेले जाई पहुँचला जेतबेले से अवस्था रे आपण यू आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस समय काल समय स्पेस आठरु दूर गले यू डिस्ट्रॉय दी अंतकरण बिटवीन टू ये दुटा आम गत थर मैंने 15/7 पूर्व 8 पढ़ी 15 बसते केतटा इंपोर्टेंट पॉइंट आम चेष्टा करिया ध्यान करिया साइलेंस रहिबा मन पकाया यहाँ आम पढ़ी अंतकरण इज द लोअर मानस द पाथ ऑफ द कम्युनिकेशन between the personality and the higher manas or human soul personality अंतकरण क्या कह जाए ये बुझा जाइए अंतकरण इज द लोअर मानस हायर मानस रो जो कम्युनिकेशन लिंक टाको कहुच आम जीवा 282 पेज 222 पेज must first work out his collected lower emotions on the astral plane जतबले आपण शरीर त्याग करुछन शरीर त्याग करिकी कोठी जिवे कामना जगत को जिवे जो मैंने एवरेज मनीष तांकर मृत्यु हो जाइए जो मैंने आध्यात्मिक मार्ग में अच्छा विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक मार्ग रही खाली माने धर्म आलोचना क्रियाकर्म यापर आध्यात्मिक मार्ग जड़े साइंटिस्ट सी तार साइंटिफिक एनालिसिस द्वारा सी आध्यात्मिक जाऊँगी जड़े संगीतज्ञ जड़े म्यूजिशियन एम सब विभिन्न प्रकार स्टेज रे गति कर समस्ते स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट आड़ को गति होची सो जनरली डेथ एवरेज लोकंर है माने कौन
ସେତେବେଳେ सी तार जो स्थूल जगत रे स्थूल शरीर जी से घूर्णि बुलूला सी आहरी अधिका टे मिलला सुजोग सी आहरी अधिका फ्रीडम रे जापर स्थूल जगत रे तार गाड़ी मोटर दरकार जावाई हेले ये कि आस्ट्राल जगत रे सी तार किसी दरकार नहीं से सब हाँ सी तेणु घूरी बुलूची सी सेठी जो जो तार से कार्य करिछि कामना शरीर रे कामना कामना युक्त जहाँ से करिछि सेठी सेठी किछि दान किछि दिन ताको कटिया पड़िबो must work out his collected lower emotions on the astral plane रे से तार जिते प्रकार लोअर निम्नतर स्तर इमोशन जहाँ थिबो ताकू सेठी सारिया पड़ो सारा पर सी सेठू जाई देवाचंद्र शेष माने प्रथम स्टेज जो 7th कंडीशन रे सी जाई पहुँचो हाँ तेणु सेठी तार जो गति हम से विषय से कहते जे he must first work out his collected lower emotion in the astral plane, then his collected higher emotion on the lower mental plane in the devachaning condition, then higher mental plane रे तार मध्य अग्रसर से करिवो सेतिपई तार जेतिकी जेतिकी हायर इमोशन थिबो हायर मेंटल प्लेन द्वारा देवाचनिक रे से अग्रसर कला तापर आमे नेक्स्ट पेज बुझबा नेक्स्ट पेज रो 282 रो थर्ड पैराग्राफ in the correct theosophical term after death man remains in the astral plane for a period longer or shorter according to the quantity and vitality and reality of his selfish desire he they gross refined or mixed ए अनुसार से कामना स्तर रे कामना जगत रे रहिला देन आमे शिफ्ट करिया 284 रे जहाँ पर भी आमे गत थर आलोचना करले सेटा हला 223 छंद 224 तांद 225 छंद ऊपर thou has to be prepared to answer dharma the stern law whose voice will ask thee at thy first at the initial step खाली धीरे धीरे पढ़ी दौचे तक तीन टाक श्लोक बा वर्स रही एका संगे 224 हैड दाउ complied with all the rules o thou of lofty hopes 225 had thou attuned thy heart and mind to the great mind and heart of all mankind for as the sacred rivers roaring voice whereby all the nature sounds are echoed back so must the heart of him who in the stream would enter thrill in response to very high and thought of all that lives and breathes एक कथा बुझा जाउची तीनटा श्लोक को आमे चेष्टा करिया किछि बुझिया पे प्रथम श्लोक आपण टिके आग पढंतु You has to, thou means you, has to be prepared to answer dharma. Hala? The stern law, drudha niyama, whose voice will ask thee at thy first, at thy initial step. तापर आसला कोलन चिन्ह दिखाई 224 लिखाई Has thou complied all the rules, O thou of lofty hopes? ये हला आपनकर 224 225 रे कौन कहा Has thou attuned thy heart
and mind to the great mind and heart of all mankind? Prashna. For as the sacred river's roaring voice, whereby all the nature sounds are echoed back, so must the heart of him who in the stream would enter thrill in response to every sigh and thought of all that lives and breathes. माने एठी प्रथमरे पचारा होचंदी धर्म कौन, धर्मर उत्तर देवा पे निजुको प्रस्तुत तो निजुको प्रस्तुत हेइछ तो तेणु से धर्म तार प्रश्न जमी धर्म युधिष्ठिर को पचार से कूल पोखरी कूल से भाई जो तमें अग्रसर हो आध्यात्मिक मार्ग जिते जिते अग्रसर हम से तार सब प्रश्न आसो धर्म पचारुंट तमें प्रस्तुत तो हैज दाउ कंप्लीट ऑल द रूल्स जिते रूल्स आमर दिखाई आमको आम सब पढ़ी पढ़ी चलीचे सब कंप्लाई करुच तो हाँ हैज दाउ अटोन द हार्ट एंड माइंड टू द ग्रेट हार्ट एंड माइंड ऑफ ऑल मैनकाइंड जो प्रथम आम 221 पढ़ले आलय मास्टर यूनिवर्सल मास्टर आम हेलु समस्ते अंश अंडर रू अन्य माने जो माने भी समस्ते सब मनीष को समान भाव में आम देखू से कहले से भली हार्ट एंड माइंड को आपण अट्यून करचंती तो फॉर एज द सैक्रेड रिवर्स रोरिंग वॉइस whereby all nature sounds are echoed back, so must the heart of him who in the stream would enter thrill in response to every sigh and thought, all that lives and breathes. It is a जो last sentence ए पारारे से बुझुचंती जेमती गोटे नई कूल ठियाएंगे आपण जहाँ कहबे गंगा माता मत रक्षा कर सांगे सांगे इको बाहर गंगा माता रक्षा कर यहाँ आम सब विभिन्न जगार ठिया समुद्र कूल हो माने इको भॉइस हुए से कहले से रोरिंग भॉइस इकोड बैक so much the heart of him who in the stream would enter thrill in response of every sigh and thought of all that lives and breathes. जो माने आध्यात्मिक मार्ग रे पाथ रे अग्रसर हे से उत्तर देवे प्रस्तुत होता तीनटा श्लोक को किछि किछि आम बुझापी सहज करने लेट बिटर साहब बुझे आम धीरे धीरे पढ़ा जहाँ पाखे बही अच्छी पढ़ी पारती मैडम ब्लावस्की लेट बिटर कहया मत हियर गिव्स अस ए लॉन्ग फुटनोट explaining the northern Buddhist and indeed all Chinamen find in the deep roar of some of the great and sacred rivers the keynote of nature. मैंने प्रकृतिर जो कीनोट थाए प्रकृतिर जो एसेंस थाए तापर एथरे से वर्णना करूछंती. She points out what is a well-known fact in the physical science as well as in occultism, that the aggregate sound of nature such as is heard in the roar of great rivers, the noise produced by the waving tops of tree in large forest,
or that of a city heard at a distance is a definite single tone of quote, an appropriate pitch. All that is true, and one who has learned to do so can always hear the underlying tone of nature. Every planet also has its own sound. It intones its own notes as it moves through space, and by this tone, the Logos know whether all is going well with his world. Somewhat in the same way that a practiced engineer can tell by the sound of his engine whether all is well with his machinery, so must the aspirant listen constantly to the life in all around him. ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲମ୍ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୂଳରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ସ ଛନ୍ଦରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 225ରେ ତାକୁ 10 ନମ୍ବର ନୋଟ୍ରେ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଇକୋ ବ୍ୟାକ୍ ଇକୋ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଭିତରେ ବସିକି ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ରିଜାଉଣ୍ଡିଂ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ହଉ, ପୋଖରୀ କୂଳ ହଉ, ପିଲାଦିନେ ଆମେ ନଈ କୂଳରେ ବସିକି ପାଟି କରୁଥିବୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଏଠି ସେଇ କଥାକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ତା ମେସିନ୍ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମେସିନ୍ର ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ତେଲ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ସେ ପ୍ରପର୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ତୁମ ନିଜ କାର୍ଟା ହେଲା, କାର୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସର୍ଭିସିଂ ଫର୍ଭିସିଂ କରିକି ଅଏଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆହେଇ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ଚଲେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯେ କାହାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ସେ ସେତେ ତା'ର ଭଲ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ର ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯତ୍ନ ନିଆ ନଯାଏ ସେ ବେଳେବେଳେ ଖଡ଼ 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 ହେଉଥିବ, ଗଡ଼ 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 ହେଉଥିବ, ଏସବୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ। ଏଠି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଏଇ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ 10ଟା ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ 7ଟାରେ ନ ସରି ପାରିଲେ ଆଉ 3ଟା ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଟୋନ୍ରୁ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ମାତା, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଯିଏ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସନତ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ, ମାନେ ସିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଆମେ ତଳକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ସ୍କୁଲର ଭଲ ଟିଚର୍ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମାନେ କାହାର କ'ଣ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜଣେ ସାର୍ ଆସି ଜଏନ୍ କଲେ, କିଶୋର ସାର୍ ବୋଲି। ସେ ଜାଣିଲେ, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ହେଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୱିକ୍। ସେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏମିତି ଭାବରେ କରାଇଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବୁ। ସେମିତି ଏଠି ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଇକୋ ଅବସ୍ଥା କଥା, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ବା ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ହଉ, ଦି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନେଚରରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରୋର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭର୍ସ, ଯେଉଁ ଇକୋ ରିଭର୍ସ ଗୋ ହଉ, ନଏଜ୍ ପ୍ରାଉଡିସ୍ଡ ବାଇ ଦି ଲାର୍ଜ ଫରେଷ୍ଟ,
that of a city heard at a distance is a definite single tone of quite an appropriate pitch. माने गोटे गोटे लोकर हो गोटे गोटे अवस्थार हो गोटे गोटे ग्रहर हो यदि शब्दटा ठीक शुण जाऊ ठीक चलती से कहले ऑल दैट इज ट्रू and one who has learned to do so can always hear the underlying tone of nature. जो माने प्रकृत रे तार ठीक भाव अप्रोप्रिएट चली प्रत्येक कार्य प्रत्येक जिनस ठीक ठीक एवरी प्लानेट ऑल्सो हैज इट्स ओन साउंड पृथ्वी है मंगल है बुध है तांकर साउंड अच्छी इट intones his own notes as it moves through this space. माने आकाश रे महाकाश रे बुलिला बेले से तार साउंड करी करी चलता है हाँ एंड बाय दिस टोन द लोगोस नोज वेदर ऑल इज गोइंग ऑल नो यही घूर्ण अवस्था रे आमर सूर्य नारायण जानी परिवे यही पृथ्वी चेन रो जो ग्रह मानकर कार्य ठीक चली ना नहीं somewhat in the same way that a practiced engineer can tell the sound of his engine whether it is all is well with his machinery. Hala ame last para ku jiba 285 page ro last paragraph. This brings us back to the quality of sympathy which this book so strongly insists upon. Often we think we understand our nearest friends, but really we do not, as is often quite apparent to an outside observer. But a master always understands. He cannot possibly misunderstand. He may say that he does not approve of something that he sees, yet he is always in perfect sympathy and understands without our needing to say a single word. We must try to understand others by endeavoring to see things as they see them, by understanding what their thoughts are, not by doing what they do. आमे 221 श्लोक जो महावाक्य आमको आर्य संघ ऋषि ब्लावासिक थ्रू देइछन्ति वी आर पार्ट ऑफ द परम ब्रह्म आलयंग आमे हलु अंश सेमति सब मनुष्य माने मध्य अंश आलयंग सहित जेमति रहिबा कथा परम सहित एक मास्टर सोल सहित से सब मनुष्य सहित आमे मध्य एकत्व भाव रे समत्व भाव रे आमे मध्य अग्रसर हो आम भितर जेते जेते संघर्ष आसो सेते डिस्टेंस बढ़ियो एठी से कथा बुझा जाउछि कौन कहले क्वालिटी ऑफ सिंपैथी करुणा दया क्षमा ये जो सिंपैथी रा क्वालिटी व्हिच ए पुस्तक रे हमको अति आउरी सिंपैथेटिक करिया कहा जाउछि वी थिंक वी अंडरस्टैंड द नियरेस्ट फ्रेंड आमे भाबुछु आम पाखरे जो सांगटी अछि बंधुटी अछि बा कौन जड़े बंधु आम पाखरे अछि आमे तंग भल बारे जानिछु बोले कथा वर्णना करा होछि बट रियली देखिया गले आमे ता विषय किछि जानि आमे कोन जानिछु से सांगटी मोर इंजीनियर डाक्टर ए रहिछि सेठी गाधे बाधा कि ता भीतर चेतना जो दिव्य चेतना केते विकसित होइछि सेटा आमे जानिनु कि तार विकास करिया पे आमे कोन उद्यम करछु से कदा भी आम पाखर किछि नै तेणु से कहले आमे गोटे आउटसाइड ऑब्जर्वर या एक्चुअली आमे किछि जानिनु किंतु महात्मा जो सद्गुरु मंडली अच्छा आगे किसी
ଲୁଚା ଲୁଚି ନାହିଁ, ସବୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର ଅଲୱେଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପସିବଲି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆମେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁ, କି କୌଣସି ଲୋକ ଆମ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲା ଆମେ ତା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ୟାର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଭୁଲ ରହୁଛି, କ'ଣ ସିଏ କମେ ତାର ଠିକ୍ କରିପାରୁନି। ମାଷ୍ଟର ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ ଆମକୁ? ହି କ୍ୟାନଟ୍ ପସିବଲି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହି ମେ ସେ that he does not approve the something that he sees। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ମହାତ୍ମା ଜାଣି ଏ ଭୁଲଟା ସେ କାହିଁକି କରୁଛି, ଏ ଭୁଲଟାକୁ ମହାତ୍ମା କହିବେନି ତୁ ଏମିତି କର, ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ତୋର ହେବ ଠିକ୍, ସେ କଥା କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ଲୋକଟି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କାହିଁକି କରିପାରିଲାନି ସେଇଟା ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେନି। ୟେଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ସିମ୍ପାଥି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ମାନେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, କରୁଣା ଭଳିଆ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରଖିଥିବେ। ହି ସିଜ୍ ୟେଟ୍ ହି ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ସିମ୍ପାଥି ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଆୱାର ନିଡ଼ିଂ ଟୁ ସେ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଜାତିରେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଯାଏଁ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଇ ଗୁରୁମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଋଷିମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଋଷିମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଋଷିମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଋଷିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଇସୋଟେରିକ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥିଓସଫି। ସେଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବା ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯେତିକି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି କିଏ କେତେ ଦୂର ସାଧନା କରୁଛି, କିଏ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ତ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଇସୋଟେରିକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଏ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ବା କିଛି ସୁବିଧା ଆମକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମିତିରେ ରହି ଇସୋଟେରିକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କରିବା କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେହି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି ବା ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ବି କହିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ବୋଧେ ତମେ ଇସୋଟେରିକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କର କିମ୍ବା ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ରୁହ, କିମ୍ବା ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ନ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜାତିର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କର। ସେ ସର୍ବଦା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଲ୍ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, perfect sympathy, understand without our needing to say a single word। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତମେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ କରୁଣା କରନ୍ତୁ ଏକଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ସର୍ବଦା କରୁଣାମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ସିଏ ସର୍ବଦା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି। we must try to understand others। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଗୁରୁମଣ୍ଡଳୀ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍, ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଟି ଯିଏ ଥିବ, we must try to understand others by endeavoring to see things as they see them। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଣାର ଭାବ ବା ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଭାବ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି
तांको मध्य हमें लक्ष्य करिया बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट देयर थॉट्स आर हमें मध्य बुझिया चेष्टा करिया तांकर जो भावना तांकर जो चिंता से कहीं किपरि एमती रास्ता चली नॉट बाय डूइंग व्हाट दे डू से मैंने जहाँ करुँच से कथा न करिकी तांकर कार्य को आम जाग्रत अवस्था रही सिंपैथेटिक भाव आम देखा चेष्टा कर ये है 225 नंबर अट्यून द हार्ट एंड माइंड टू द ग्रेट माइंड एंड हार्ट ऑफ ऑल मैनकाइंड विषय तापर जीवा 226 पेज नंबर 250 डिसाइपल्स डिसाइपल माने जे शिष्य may be likened to the strings of the soul echoing veena mankind unto its sounding board the hand that sweeps it to the tuneful breath of the great world soul, the string that fails to answer beneath the master's touch of dulcet harmony with all the others breaks and is cast away. So the collective minds of the Lanu Sravakas, they have to be attuned to the Acharya's mind, one with the oversoul or break away. जो चलते श्लोक 226 आपको हमें आउ थे पढ़िया disciple may be likened to the strings of the soul echoing veena हम जो बोले इको है जो शब्द आसूची पृथ्वीर ताको सौर सूर्य नारायण जाको भारत समाज पूजा पूजा कर सर्वदा ताको साउंड टाको ऑब्जर्व करते सोल इकोइंग वीणा ये हला डिसाइपल मान लाइक टू द स्ट्रिंग्स डिसाइपल माने ये होचंदी गोटी गोटे सूता परी हाँ मैनकाइंड ऑनटू इट्स साउंडिंग बोर्ड सारा विश्व मानव जाति ये गोटे साउंड बोर्ड हला द हैंड दैट स्वीप्स इट टू द ट्यूनफुल ब्रेथ ऑफ ग्रेट वर्ल्ड सोल माने जेमती हाथ में वीणा बजेला बेलू गोटे रिदमिकल हाथ चली थाए वीणा तार बाजू थाए सेमती ये जो ग्रेट वर्ल्ड सोल रो सी गोटे जमी तार शब्द से भरी भाव में सी शुणा द स्ट्रिंग दैट फॉल्स स्ट्रिंग दैट फेल्स टू आंसर वेन द मास्टर टच इन delicate harmony with all others break and is cast out एटी बुझेले जो मैंने महात्मा आशीर्वाद लाभ पाते ने विच्युत हो जाती से मैंने चली जाती नेक्स्ट चेन को चली जाती जड़े शिष्य पचार गुरु गुरु उत्तर दौरान सबू आत्मा जे निर्वाण पाप हे ये ग्रह ता माने नहीं आ माने माने जमती गोटे सबू मंजी जे बड़ गछ हम तार जमी न था कि मंजी मैंने से माने पुणी चली जाती सेमती किसी आत्मा तांकर निजर कौन उद्यम करिवार शक्ति से उद्यम जारी करते फल से चली जाती नेक्स्ट ग्रह को से भाई कहले breaks and is cast away. So the collective minds of the Lanu Sravak, they have to be tuned to the Acharya's mind, one with the oversoul breaks away. तेणु आम प्रत्येक मनीष से मास्टर सोल बा ओभरसोल गोटे गोटे अंश होकर जो कार्य चली से कार्य अनुसार गुरुमंडल जो कार्य चली से कार्य अनुसार निजक प्रस्तुत कर सबु मनीष जातिर मंगल कि आध्यात्म चेतनार विकास आम कार्य करा पड़ो अन्यथा कौन हम विल ब्रेक अवे ब्रह्म विद्यार क्लीयरली लिखाई आम मैंने ये ग्रहरु कुआड़े जीव भारी केते दूर को जीव भारी तार ठिकाना किंतु विल बी ब्रेक अवे माने जजमेंट डे
ସବୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି। ଜଜମେଣ୍ଟ ଡେ ଦିନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବାର ଅଛି, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତା କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ସେ ଆତ୍ମଟି ପୁଣି କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଯିବ, କେବେ ତାର ବିକାଶ ହେବ ତାର। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି, ଜଜମେଣ୍ଟ ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆଜି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଛାନ୍ଦଟା ଗଲା, ଆରଥରକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକି ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ।